ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁର ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଯାହାକି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ସେହି ବିଷୟଟି ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ କବି ପରିଚୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏହି କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର 1862 ମସିହା ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାହାକୁ ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1924 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ କବି ଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତିକି ସମୟ ସେ ବାଣୀ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରସରତ୍ନାକର, ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହିମା, କୀଚକବଦ୍ଧ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ପଦ୍ମିନୀ, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ, କବିତାମାଳା, ଭାରତୀ ଭାବନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବରଗଡ଼ର ବରପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିପୀଡ଼ିତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣେ ମୋ ଜୀବନ ସର, ସଂସାର ଜଳଦ ଜଳେ ଉଦର ଆବିଳ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବାଣୀ ପଦ ବିସଜୀବୀ ରାଜହଂସ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସେ ନିଜର ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସହି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ପରି ବିଷପାନ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କବିମାନେ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ବା କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ କବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଏମାନେ ନୈରାଶ୍ୟର କବି ଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଖ ବୋଲି ଯାହା ଜନନେତ୍ରେ ଦିଶେ, ହାତେ ଆସୁ ହାତୁ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ। ଜଞ୍ଜାଳ ଏକରେ ନିଜର ଶରୀର ତାଙ୍କର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ କବି, ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ହୁଏ କବିବର ଉପାଧି, ରାୟ ବାହାଦୁର କବିବର ଉପାଧି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଘୋଷିତ କରାଯାଏ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ 4ଟି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଉପନ୍ୟାସ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ମାମୁଁ, ଲକ୍ଷ୍ମା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ କବି, ସେହି ସମସାମୟିକ କବି ହେଲେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। କୁସୁପୁର ମାହାଙ୍ଗା ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପଲ୍ଲୀ କବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ନୈସର୍ଗିକ। କାବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜୁଳ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଉପନିଷଦ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଯିଏକି ଆମର ଭକ୍ତ କବି।
प्रति मुहूर्त से ईश्वर सहित आराधना करती। से कहते जे गछर पत्रटे बिना ईश्वर बिना गछर पत्रटे हले नहीं। एवं ये सुंदर संसार उपर से लिखिंट अनेक गुड़े कविता। आकाश प्रति नदी प्रति रहीचु अनाई अनंत गगन आनंद रे अनुक्षण से महागगन महानंद रे निरखई तो आनंद जामु चिंतई जामु भावई जामु करई मने जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुचंती प्रतिक्षण। उपनिषदीय चिंताधारा प्रकृति प्रेमी मध्य से सबु क्षेत्र रे से तांकर ये प्रकृति ईश्वरवाद उपरे निजक समर्पी देइछंती। पल्ली कवि नंदकिशोर बल शर्मिष्ठा काव्य क्षमा देले झियो क्षमा तो मिलई क्षमार न थाए अंत क्षमार ग्रहीता क्षमादाता दुए ए संसारे भाग्यवंत। शर्मिष्ठा काव्य रे अति सुंदर पद जोड़े से लिखिंट। कनकलता उपन्यास शर्मिष्ठा काव्य अत्यंत एक पौराणिक काव्य है, एक मोहनीय काव्य। तेणु से पल्ली कवि राधानाथ राव होती रायबहादुर कवि बर व्यास कवि फकीरमोहन हेले ये होती एक प्रकृति कवि। प्रकृति कवि कहबार कारण है जे बाह्य प्रकृति और अंत प्रकृति सहित से समन्वय कर। प्रकृति जड़ नुहे निष्पन्द नुहे प्रकृति समवेदना ज्ञापन करिछि। पिलामाने आमे जेतबेले विषय वस्तु को जीवा से विषय अधिक टिके जानिबा। तेणु प्रथमे से अन्य कृतिर उदाहरण दबाक जाई अनेक गुड़े पढ़िली तो तुम पाखे रस रत्नाकर अहल्यास्तव इंदुमती उत्कल लक्ष्मी महिमा प्रभृति। तेणु प्रथमे से लिखिंट जय वेद व्यास जय कालिदास भारती प्रिय नंदन तुम्हें ज्ञान गुरु कवि मंडलीर ललाट शोभी चंदन। प्रथमे वेदव्यास एवं भारतर कालिदास एमाने होचंती भाषा भारतीर सुयोग्य संतान। से प्रथमे तांकर प्रणति जणाइछंती एवं यापरे अन्य स्थान रे मध्य बढ़िया बढ़िया कविता लिखिंट जोटा कि षष्ठ सप्तम श्रेणी में पढ़ा जाउची। मातृभूमि मातृभाषार ममता जाउरुदे जनमी नाही ताकु जदि ज्ञानी गणरे गणिमा अज्ञान रहिबे काई। मातृभूमि मातृभाषार ममता जाउरुदे जनमी नाही ताकु जदि ज्ञानी गणरे गणिमा अज्ञान रहिबे काई। ओडिया साहित्यर से जड़े सुयोग्य ओडिया साहित्यकार से जन थे दीप्ति मान सूर्य। देश मातृकार सेवा करने संगे संगे ओडिया भाषा ओडिया साहित्यर मातृभूमि भल पाइबा थिला मुख्य। तेणु से कहते उच्च हेबापाई कर जेबे आशा उच्च कर आग निज मातृभाषा मातृभाषा पोथी छुईबाकू करे केउ जाति अबा लज्जा बोध करे। एमती एक उदात कंठरे बाणी पद विश्वजीवी राजहंस गंगाधर बेहेर प्रकृति को अत्यंत भल पाई। इंग्रेजी साहित्य विलियम वर्ड्सवर्थ जिमती भाव में प्रकृति कवितार छंदे छंदे लिखिंट इंग्रेजी कविता
सलिटारी रिपर एकुटिया शस्य क्षेत्र में शस्य कटालीटे बुलूवा गीत जमी एक सुंदर पथिकंक हृदय रे एक गभीर रेखापात करे से भली भाव में गंगाधर मेहर तांको कविता गुड़िक एत सुंदर भावार्थ सबु दृष्टि विचार कले जे तांको विलियम वर्ड्सवर्थ सहित तुलना करा जाए। ये तेणु पिला माने हम आज जानिले स्वभाव कवि गंगाधर मेहर दारिद्र्यर कषाघात एक भूलिया परिवार जन्मग्रहण करते दिन में तंत्र चर्चा राति दीप चर्चा भितर से तांकर जीवन साधना आरंभ कर खूब कम पाठ पढ़ी केतक गवेषक कहती जे पंचम श्रेणी आउ केतक कहती तृतीय श्रेणी से जहाँ हो पंचम श्रेणी हो कि तृतीय श्रेणी हो एत कम पाठ पढ़ी तांकर साहित्य आज स्नातकोत्तर बीए एमए श्रेणी आ स्नातकोत्तर श्रेणी रे पाठ पढ़ा चलछि। प्रकृति की भल पाइबा एवं संवेदनशील हवा अर्थात प्रकृति मानवीय गुण में भूषित हवा तार अनेक गोटे दृष्टांत अच्छी। आज पिला माने तांकर एक प्रसिद्ध काव्य तपस्विनी जहाँकि से 1914 मसीह रचना करथिले से काव्यर चतुर्थ सर्ग मंगले अइला उषा से विषयटी आज तुम आगे पाठ करा जीवो। এই मंगले अइला उषा कविताटी तपस्विनी काव्यर अंतर्भुक्त ये मात्र 10टी सर्ग आमर पाठ्यभुक्त होइछि आउ अनेक अछि। तेणु साहित्य सिंधु तथा दशम श्रेणी पिलांक पई मंगले अइला उषा कविताटी पाठ करा जीवो। प्रथमे मु पाठ करुची तापरे यार अष्ट शब्द कहबी तापरे आमे विषय वस्तु आड़ को जीवा। राग चोखी उपरे आधारित ये कविताटी चतुर्थ सर्ग याकू मध्य गान करा जीवो। कविताटी पाठ कला बेले निर्दिष्ट गान रे चोखी राग रे तुम मैंने तो आगु पढ़िथिबो राग चोखीर लक्षण कौन एवं केते अक्षर विशिष्ट। तेणु से राग रे गान कला परे कविताटी संपूर्ण भाव में कविता होची एक स्पॉन्टानियस पावरफुल ऑफ फीलिंग किड्स कहले अर्थात स्पॉन्टानियस भाव में स्वतस्फूर भाव में कविता झरी आसे गद्य साहित्य। तेणु कविता टी आम पढ़ले तार स्वर पढ़ले एवं ताको मन रखिले आमे ताको परीक्षा खातार लिखा भल लगे एवं तार भावार्थ मध्य आमे जानि पारु। मंगले अइला उषा बिक चरा जीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक मासवार प्रांगणे कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाइला अरुण कषाय वास कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियंती
କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ କିଓ ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆର ଭିଲାସ୍ତବ ପାଠ କଳିଙ୍ଗ ହଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାଇଲା ମୁନିମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର বৈকুণ্ঠে দেই দ্রৌপদী বৈকুণ্ঠে দেই নূরপতি অনন্ত শ্রুতি কি গতি বিলাকি সরস্বতী বীণা ঝঙ্কার বেড়ু বেড় বন উজ্জ্বল মন্ত্র বলে যেনে বড়ি আসিলা বল একালে ব্রহ্মচারিণী অনু কম্পা তপস্বিনী আসি জন কনন্দিনী আসে গম্ভীরে ভুইলে উঠ বই দেহি উষা সুকুমার দেই আসিছি দর্শন দেই তো সবিধিরে তম সার କିଛି ନାହିଁ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖରର ସ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରିବୀର ରାମ ମୂରତି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ ଫଳ ଏ କରି ଚିତ୍ରିତ ହେଲେ ଆସନୁଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ ନମି ଅନୁ কম্পা পয়রে মন্দিলেও সার পদ সবিনয়রে ভুইলে তাকু প্রশংসি তুমে তিমির বিধ্বংসী রবি আগ মন সংসি সংসারে তুম কোমল চরণ করে জ্যোতি আরণ তই যাউছি শরণ দৃঢ় আশারে শুভ্র সৌ রভরসিকে শুভ সম্পা দিনী হুয় রঘুবংশীকে উৎসুক হৃদয়ে রাত্রি শেষ রে আশ্রম ধাত্রী তমসা নির্মল গাত্রী পবিত্র ধারা প্রাঙ্গণে কুসুম বিঞ্চি সুবা শীত নিরসিঞ্চি মঙ্গল প্রদীপ রচি
ପ୍ରଭାତି ତାରା ମୁର୍ମୁର ମୀନ ନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ସୁଭାଗମନେ ଉଟ ଜୁତା ପୋଷ କନ୍ୟା ଗଣ ଆଦର ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀର ତନ ବାହାରି ଅବଗାନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗଣେ ତମସା ଧାରବନ କଲେ ଗମନ ସତୀଙ୍କିତ ମଶାଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ করে অমৃত মধুর স্বরে ভাসিলা ঋতো সরে মাগো মো ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ଏତିକି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦିଆଉଛି। ମଙ୍ଗଳେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶୁଭ ବେଳା, ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା। ଉଷା ହେଲା ସକାଳ, ରାଜୀବ ହେଲା ପଦ୍ମ, ଜାନକୀ ହେଲା ଜନକ ଋଷିଙ୍କର ଝିଅ, ସୀତା ବହି ଅର୍ଥ ବହନ କରି, ପଲ୍ଲବ ଅର୍ଥ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର, ସୀତାଙ୍କ ବାସବାହାର ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଅର୍ଥ ପଡ଼ିଆ, ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ହେଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟଶାଢ଼ୀ, ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଏଠି ମୁନି କୁମାରୀକି କୁହାଯାଇଛି। ଉପମ ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲାଘବ, ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ ଭଅଁର, ଭାଟ ଅର୍ଥ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଯିଏ ସ୍ତୁତି କରେ। ଆଗେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଟମାନେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ସ୍ତବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଅନୁକମ୍ପା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ତପସ୍ୱିନୀ। ବିକଚ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ, ବିକଶିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଏତିକି 2-4ଟି ପଦ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଆହୁରି ଭାବାର୍ଥ ଜାଣିବା ଏବଂ ବିଷୟଟିକି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ସବୁ କବିତାର ଏ କବିତାର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି। କାହିଁକି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ନିଧନ କରି ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରେ ରାଜା କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଭିଷେକ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କଲେ। ତେଣୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ଦିନେ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରେ ବିଜେ କରିବା ସମୟରେ
हठात यही विषयटी कविंकर ग्रंथावली पूर्व रही। अंधारी विजय करने समय अयोध्यार नगर उपकंठरे छद्मवेश राजा बुलवा समय देखिले गोटे धोबा धोबड़ीर कली लगी। छद्मवेशी राजा राम अपेक्षा कले। दुई जनकर कली भयंकर भाव में चली। धोबा ता स्त्री धोबणी की निर्मम आघात करुची। तू मते न कही कुआड़े जाइथिलु, तते मु आउ घरे पुरेबि नहीं। राम परी राजा रावणर घरु सीता को संगते आनी किबा दोष कली मु बाप घर गली कहूछु मोर महानी। उत्तर दौची धोबणीटी कहूची राम भलिया राजा जदि एते दिन धरी रावण पाखु सीता को आनिक तार स्त्री कर पारा मु बा कौन कली, मु तो मो बाप घर को जाइथि। एतिकरे स्तब्ध हो जाइछन्ति छद्मवेशी मर्यादा पुरुष रामचंद्र। से प्रजा माने मो मुहरे न कहले मु पछरे कहउछन्ति ताले मु ठीक करछि कि भूल करछि। घर को फेरी आसीचन्ति। संतुलित होइछि तांकर मन, कौन करिवे। सीता को विसर्जन देवी लक्ष्मण को डाकिचन्ति। लक्ष्मण तमे मते सीता को नहीं गभीर जंगल रे छाड़ी दे आस। लक्ष्मण प्रथमे आज्ञा पाई लक्ष्मण मना करिसंती, कारण सीता सेतबळे आसन्न प्रसवा। यमज संतान लवकुश तांको पेट भितरे एमती एक परिस्थिति रे छाड़ीबा को आदौ मना करिसंती। शेषरे रामचंद्र लक्ष्मण को बाध्य करिसंती एवं कहिसंती ता नले तो मुह मध्य मु चाहिबी नाही। बाध्य होई लक्ष्मण नहीं जाइछि। लक्ष्मण नहीं भागीरथीर गभीर जंगल, ये गभीर जंगल रे छाड़ी दे आसी। अति सुंदर भाव में तपस्विनी काव्य एक श्रेष्ठ काव्य गंगाधर मेहरंकर समस्त काव्य भितर भागीरथी कूले लक्ष्मण जे काले वैदेही विसर्जी गले घोटी थिला खरा ससागर धरा निर्मल अंबर तले। भागीरथी कूल गंगा नदीर अन्य नाम भागीरथी। से भागीरथी कूल निगंच जंगल भितर सीता तो असजिया मनीष सहजे रथरे बसी जाइछन्ति। रथर हट चमट भितर व्यस्त हो पड़े कहले लक्ष्मण ये जगह मत भल लगुच कि समय टे विश्राम करवा। लक्ष्मण तो चाहूले तेणु से आउ काल विलम्ब न कले सती सीता ओल्लै से शोई पड़े से जंगलर कमल घास गालीचा उपर शोई पड़े। लक्ष्मण तो चाहूले तेणु लक्ष्मण आउ काल विलम्ब न कर सीता को जो निद हो जाइए से पत्रर धारे तीर मन में गोटे देखिले पथ पचारि पिता घर जीव आउ अयोध्या को मन न कर कही छाड़ी दे चली आसिले। सीता शोई पड़ी किसी समय पर अलस भांगिले देखिले लक्ष्मण ना डाक पकेले एवं कौटी आउ घोड़ार टापू शब्द रथर घर घर शुभुनी आश्चर्य हो गले। आड़े राति माड़ी आसुछि कौन करिवे। दिगंच स्वापद संकुल जंगल व्याघ्र भालू विषधर सर्प मानकर आडास्थली आड़े राति आसुछि। आज आसन्न प्रसवा सती शिरोमणि सीता भयंकर भाव में कांदी उठिले विलाप कर उठिले। ठीक यही समय अदूर वाल्मीकि मुनि आश्रम मुनि कुमार माने संध्या हवा जो विभिन्न
କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମିତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମନକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ବିଳାପ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବେ ତ ଏମିତି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୀତାଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ଲୋତକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। କାରଣ ରାତି ଆସି ହେଲାଣି, କେଉଁଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସୀତା। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏଣେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରି ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିରହରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼େ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତୀ ସୀତା ଏ ବାଳକମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଇକି ଯାଇ ତପସ୍ୱୀ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଚାଲିଲେ। କେମିତିଆ ଦେଖିଛ ହେଲା, ବାଲ୍ମୀକି ପଚାରି ଚାଲିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଯେ ଏ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାତି ଆସୁଛି, ଏମିତି ଜଣେ କିଏ କାନ୍ଦୁଥିବ ବୋଲି। କବିତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗପୁରୁ କେଉଁ ଦେବୀ କି ସଦ୍ୟ ସାପର ଫଳେ, ସ୍ୱଦେହରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ହାସି ଅବନି ତଳେ। ବାଲ୍ମୀକି ଭାବିଲେ କୌଣସି ଦେବୀ ବୋଧେ ଅଭିଶପ୍ତଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକରି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଫସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କଥା ମନକୁ ଆସିଲା, ସେ ତ ଅନେକ କଥା। ଶେଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି। ତାପରେ ମୁନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ବସିକରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକପବାଦୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଥାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ କୁମାରୀମାନେ ଚାଲିଲେ। ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲିଲେ ହରିଣ ହରିଣୀ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶାବକ, ବୃକ୍ଷୁ ଡେଇଁ ଚଳିଲେ ପିକ ମୟୂର ବକ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ, ବୃକ୍ଷରୁ ଡେଇଁକିରି ଯେତେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଥିଲେ, ପିକ ବୋଇଲେ କୋଇଲି, ମୟୂର, କାଉ, ସମସ୍ତେ ବଗ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ଇଆଡ଼େ ଋଷି ତାଙ୍କର ପଠଉ ପ୍ରହାରୀ ପାଦୁକା ମୁନି ଦୁର୍ଗତି ଶିରେ, ରାମ ହୃଦ ପଦ୍ମ ବୀର ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ଯେମିତି ବାଲ୍ମୀକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କର କୋହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ସୀତା ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। କବିତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ସହିତ ଏଇ ବି ତେଲ ନଦୀର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଯେମିତି ଜଳ ଫୁଲି ଉଠେ। ଭୟଙ୍କର ଭାବେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କହିଲେ, ମା ତୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି। ବୋଇଲେ ମହର୍ଷି ସୀତାଙ୍କୁ
ବସେ ପାରିଛି ଜାଣି ବିରହ ବିପଦ ତୋହର ବହୁ ଅଛି ଜାଣି। ଆରେ ତୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଶ୍ୱଶୁର ତମୋର ସୁହୃଦ ସେହି ପରି ତୋ ପିତା, ଅସଂକୋଚେର ଆଶ୍ରମେ ମଣି ସଂସାର ପିତା। ତୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ସେ ମୋର ତୋର ସହୃଦ, ସେ ମୋର ସଖ୍ୟ, ସେହିପରି ତୋ ପିତା ଜନକ ଋଷି ମଧ୍ୟ ସେ ମୋର ବହୁତ ଆପଣା। କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା ମା, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବୁ। ଏବଂ ତାପରେ ସତୀ ସୀତା ସମସ୍ତ ମୁନି କୁମାର ମୁନି କୁମାରୀମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସୀତା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁମାରୀମାନେ ବେଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମୁନି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ଭୋକ କରିବଣି, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବଣି, ତାଙ୍କୁ ଦିଟା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏବଂ ମୁନି କୁମାରୀମାନେ ଭଲ ଭଲ କୋଳି ଆଣିକରି ବାଛିକରି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସୀତା କାରଣ ଏଭଳି ଦୁଃଖକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଅବଶେଷେ ଆଉ ଦିଓଟି ବୋଲି ଭୁଞ୍ଜାଇଲେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ 8-10ଟି କୋଳି। 8-10ଟି କୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ରାତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଏ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ପୂର୍ବ ଭାଗ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ବହିବର୍ତ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କାହିଁକି ତମେମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଗଲ କାହିଁକି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାକୁ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଅନେକର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ଯେଉଁ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ କାହିଁକି ପୁଣି ବିସର୍ଜନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସକାଳ ହୋଇଯାଇଛି। এই কবিতাটি বহু চর্চিত তপস্বিনী কাব্যର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ନିଆଯାଇଛି। ସକାଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଉଷା ସୁନ୍ଦରୀ ହାତରେ ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କବିତାଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ କହିଛି, ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା। ଏକ ମଙ୍ଗଳ ପରିବେଶ, ଏକ ମହେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ ଉଷା ବୋଇଲେ ସକାଳ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ନା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା। ବିକଚ ରାଜୀବ, ରାଜୀବ ହେଲା ପଦ୍ମ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରୀର ନୟନ ଯେଉଁ ଉଷା ସୁନ୍ଦରୀର, ସେ ଚାହିଁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଜନକ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି, ଖାଲି ଆସିନି, କର ପଲ୍ଲବୀ ନିହାର। କର ହେଲା ହାତ, ପଲ୍ଲବ ହେଲା ପତ୍ର, ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର। ସକାଳର ଯେଉଁ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଗଛପତ୍ରରେ, କବି ତାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଏ ଶିଶିର ରୂପ ମୁକ୍ତାକୁ ଧରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଉଷାର ସହଚରୀ ଯିଏ କୋଇଲି, କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା। କଳକଣ୍ଠ ବୋଇଲେ କୋଇଲି, କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି। ସତୀ ତ ସେଇ ଉଟଜବା ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କୋଇଲି ବୋବାଇଛି। କୋଇଲି କଣ୍ଠରେ କହିଛି, କଳକଣ୍ଠ ବୋଇଲେ କୋଇଲି, କୋଇଲିର ପଞ୍ଚମ ତାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା। ଏ ସତୀ, ଏ ରାଜରାଣୀ, ମୋତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ରାତି ପାଇଲାଣି, ଆଉ ଡେରି କରନା, ଉଠ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଉଷା ପିନ୍ଧିଛି କ'ଣ? ଉଷାର ବେଶଭୂଷା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, ପ୍ରଶାନ୍ତରୁ କବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। ଅରୁଣ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅରୁଣ କୁହାଯାଏ, ଦ୍ୱିପହରର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି, ଶରୀରରୁ କୁସୁମ କାନ୍ତି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରଶାସ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆସୁ ଆସି ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପସେ ମନେ। ତେଣୁ ସତୀ ସୀତା ସେଇଠି ସେଇ ବାଲ୍ମୀକି ସୀତାଙ୍କ ବାସ ବାହାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି ଡାକୁଛି। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଛି। ମୁନି ସତୀ ସୀତା ତ ରାତିରେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି।
प्रति स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जो प्रकार अपवाद देइचंती तथापि तेणु केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषा आसी डाकुचंती दुख राशि उपशम देवाई नवजीवन स्वर्ग की ओह्लाई मर्त्य भुवन सतरे जोगेश्वरी आसी मधुर भाषा डाक पकाउछन् माँ उठ राति पाइलाणी आउ डेरी करना आस निजर नित्यकर्म सारिब कविता को अति सुंदर उपमा देइचंती डाकुचंती दुख राशि उपशमने देवाई नवजीवन स्वर्ग की ओह्लाई मर्त्य भुवन सतरे जमती स्वर्गरु नुआ जीवन दवाई सीता पाखक ओह्लै आसी उषा समीर संगीत गाए भ्रम रवीणा बजाए सुरभि नर्तन थाए उषा उषार सहचरी माने माने सकाळर सुलुसुलिया पवन बोइछि कविता को सुंदर भाव में कहते समीर संगीत गाए समीर है पवन भ्रमर वीणा बजाऊँच सुरभि फूलर रेणु सुरभि बासना से कौन करुच्ची सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देश कुंभाटुआ होई भाट ये कुंभाटुआ पक्षी से भाट होइछि जे राजा मान को स्तव करने को उठिया को आगे राजा पाखे सब भाट थिले से माने स्तुति गान करती राजा निद भांगे आपण मैंने जानी जगन्नाथ मंदिर में सकाळु मणिमा डाक पड़े तेणु से माने आसी सतरे कविटी कौन कर कुंभाटुआ भाट प्रकृति की केमती कर पक्षीटे सी भाट होती सका कुंभाटुआ रे कवि कहते कुंभाटुआ हो भाट आरंभिला स्तव पाठ से राउर हो भाउ भाउ होकर बोबौनु जे स्तव पाठ करुच्ची कलिंग अइला पाट मागध देशे कलिंग है कजलपाती पाट मागध श्रेष्ठ भाट कजलपाती पक्षी से मध्य सकाळु आसी ललित मधुरे शोई कहला उठ सती राजराणी राति पाइला कवि एक नैसर्गिक एक सुंदर प्रकृति प्रेमी कवि होती सुंदर भाव में वर्णना करिसेंती एटी कलिंग कजलपाती चढ़ई पाट मगध कुंभाटुआ भाट एवं समस्ते ये प्रकृति समस्ते उज्जीवी हो पड़ती सती सीता को माने उषार सहचरी तेणु एमाने समस्ते उषा निर्देश रे कार्य करिसेंती जे सती सीतांकर किभली भाव में निद भांगिब एवं से आसबे यही समय कौन है धीरे धीरे ब्राह्म मुहूर्त सरी जाइछि मुनि कुमारी माने समस्ते बसी जाइछन्ति एवं ओंकार शब्द रे मनभूमि प्रकम्पित हो जाइछि मुनि कुमारी माने धाड़ी धाड़ी बसी जाइछन्ति आगरे वाल्मीकि से मध्य तपरे बसिछन्ति सकाळर एक सुंदर तपोवनर स्निग्ध परिवेश भितर समस्ते ओम उच्चारण करिछन्ति ओम समस्तंकर ये जो ओम उच्चारण मुनि मुख वेद स्वर्ण पूर्ण कला श्याम वन बोले जंगल सबुज बनानी भितर सब ऋषिंकर ओम उच्चारण सतेटी जेपरि गोटे ओंकार ध्वनि आकाश को उठीगला वैकुंठे दे त्रुपति अनंत श्रुति की गति भिला कि सरस्वती कविता को कल्पना करिसेंति कवि माने तो समस्त कल्पना प्रिय कवि माने तो तुलना सबुले दियंती कविता को उपना करछन्ति सतरे जेमिति सरस्वती वीणा झंकार कले तांकर वीणा वादन कले तापरे दिन को दिन क्रमश उषा रुजाई धीरे धीरे दिन बढ़ी आसी जनक नंदिनी मंत्र बले जेन्हे बढ़ी आसिला बल मंत्र बल जमी गोटे बल सृष्टि हुए जितेबले कौन गुणिया मंत्र बल बा कौन तार गुणिया तार कार्य करे से मंत्र साधन करे एवं तार से मंत्र साधन बल तार कार्य करे कविता को कल्पना कर ओम उच्चारण है एवं श्याम वन एत प्रकम्पित है सतरे जमी गोटे ओम उच्चारण आकाश अनंत श्रुति की वैकुंठ पर्यंत व्यापीगला एवं तापरे धीरे धीरे सकाळ है जो धीरे धीरे दिन बढ़ी चलला एकाले ब्रह्मचारिणी अनु कंपा तपस्विनी आसी जन अनंदिनी आसे गंभीर ब्रह्मचारिणी बासी मुनि को तपस्विनी जे जो माने जे आश्रम रे रही जड़े वृद्धा तपस्विनी ता ना हूँ अनुकंपा सी आसी धीरे पहुँची जानकी जनक नंदिनी पाशरे ठिया है
ବୋଇଲେ ଉଠ ବହି ଦେଇ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେଇ ଏ ଉଷା ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେଇ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋ ସବିଧିରେ। ଅନୁକମ୍ପା କହିଲେ ହେ ସୀତେ ତମେ ଉଠ, ଏ ବହି ଦେଇ ତମେ ଉଠ, କାରଣ ଉଷା ସୁନ୍ଦରୀ ତମକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ। ତମସା ହେଉଛି ଏକ ପାହାଡ଼ି ନଈ ଯିଏକି ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ବୋହି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଶ୍ରମବାସୀମାନେ ସେଇ ଜଳରେ ଅବଗାହନ କରନ୍ତି। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମସା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳିତ ନୟନରେ ଆକୁଳିତ ନୟନରେ ତୁମକୁ ଅନେଇ ରହିଛି କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖରର। ପିଲାମାନେ ଏ ପଦଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ, କାରଣ କବିର ଲେଖନୀ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସେ ଭାବ ତାହା ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଇହକାଳ ପରକାଳ ଦେବତା ସ୍ୱାମୀର ଅମଙ୍ଗଳ କରିନାହାନ୍ତି। ରାବଣକୁ ମାରି ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପୁଣି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ସୁନାର ସୀତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ପୁଣି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଏତେ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କେବଳ ଅମଙ୍ଗଳ କରିନାହାନ୍ତି। କବିବର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ତାଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା କାବ୍ୟରେ ଅନମୁନି ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳା ଯାଇଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତକ ସହିତ ମାଳିନୀ ନଦୀ ତୀରରେ ମିଳନ ହେଲା ପରେ ଫେରି ଆସିଛି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପାଳିତା କନ୍ୟାଟି ତାର ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଶାଶୁଘର ନିୟମ। ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନା କରେ। ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ, ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ମତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମତି। ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ, ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମତି, ଅର୍ପିତୁ କରିବୁ କର୍ମ। କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପ୍ରତି କିଭଳି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ତାକୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁର ଚରଣ ସେବୁଥିବୁ ନୀତି, ତୁ ଗୃହର ଦେବତା ମଣି, ଶାଶୁଟି ତୋର ପୂଜା ସିଂହାସନ, ସର୍ବସମ୍ପଦର ଖଣି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନ ପ୍ରସବା ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଦୁଃଖରେ ତାକୁ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଗିରଥୀ କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିଭଳି ସତୀ ସୀତା ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ସ୍ୱାମୀର ଏବେ ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତରେ ସତୀ ସୀତା ଆସନରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପା ଆସି ଡାକୁଛି, ତାଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଷାର ପଦ ମଧ୍ୟ ସବିନର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଉଷାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ହେଉଛ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ତିମିର ହେଲା ଅନ୍ଧାର, ତୁମେ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଭୁଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସୀ, ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ରବି ଆଗ ମନ ସଂସୀ ସଂସାରେ, ତୁମ କୋମଳ ଚରଣ ହରେ ଜ୍ୟୋତିଆରଣ, ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଏହି ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ସୀତା ଆସି ଉଷାଙ୍କର ପଦ ବିନୟ
वंदना करिछि एवं तांको प्रशंसिछि मध्य तुमे अंधकार को दूरीभूत कर तुम कोमल चरण करे ज्योति आहरण तुई जाउछि शरण दृढ़ आशारे एवं शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादनी हुआ रघुवंशी एवं सती सीता उषार पदव वंदना करने संगे तांकर प्रशंसा मध्य करिसंति। एणे उत्सुके हृदय रात्रि शेषरे आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा तमसा नदी वाल्मीकि आश्रम अदूर में कुळुकुळु नादरे गोटे पहाड़ी नदीटे बही जाऊँगी से आश्रमवासिनी माने समस्ते से नित्यकर्म सारती तेणु से स्वच्छ पवित्र धारा तमसा निर्मल तमसा हूँ एक पहाड़ी नई तार जो निर्मल निर्मल है पवित्र गात्र है शरीर गात्री शब्दर अर्थ ये स्त्रीलिंग नदी होती गात्री तार पवित्र धारा सी अनै बसी केतबले सती सीता आसवे मो जल टे अवगाहन बा गाधेबे सी कौन कर साधारणतः जड़े अतिथि आसिले जीपरि भाव में घर सजई दि जाए तेणु प्रकृति कवि गंगाधर मेहर जेहेतु जड़े प्रकृति कवि केते सुंदर भाव में वर्णना करिसेंति। प्रांगणे कुसुम विंची सुबासित निरसिंती प्रांगण बोले ता पड़िया ता चारिपाख जाक कौन करछि ना से चारिपाख जाक कौन करछि ना कुसुम कुसुम शब्दर अर्थ होछि फूल फूल सब विंची देछि केवल कुसुम को कुसुम फूल कहबेनि कुसुम शब्दर अर्थ पिला माने फूल सुबासित निरसिंची देछि एवं मंगल प्रदीपटे जाली देछि मंगल प्रदीप केमिति जालिछि प्रकृति गंगाधर मेहर अत्यंत सुंदर भाव में करिसेंति कारण अंत प्रकृति सहित बहि प्रकृतिर एक समुद्र एक सुमधुर समन्वय करिसेंति गंगाधर मेहर जेहेतु जड़े से प्रकृति कवि मंगल प्रदीप साधारण आम कौन कुणियाटी आसिले अतिथिटी आसिले कि गुरुजनटी आसिले आम दीप वंदापना करूँ कवि या कहते यही समय कौन कर प्रभाती तारा पांतिया ताराटीए जलू ना जे कवि कहते सतरे दीपटे जाली रखी सती सीता आगमन एवं आउ कौन कर साधारणतः अतिथिटी आसला आम समस्त व्यस्त हो पड़ू बाटर जाए अनै दे आसू तरबरा हो जाऊ केतबले आसिले कौन आसिले केमती आसिले तेणु एटी छोट छोट मीन मैंने से जो तमसा नदी में मीन मैंने से मुहुर्मुहुर अनैछंती केतबले आसिबे अतिथि आसिबे मुहुर्मुहुर मीन नयने चाहूला सीता सती शुभागमन समस्ते उत्सुक भाव अति आनंद भाव में अनै बही उत्साही बही केतबले सती सीता आसवे तमसा अनै बसी केतबले राजनंदिनी सती सीता आसी मोर जल में अवगान करेंगे मो जीवन को धन्य करी मो जीवन को धन्य करी यही समय उठजु तापस कन्या गण आदर बन्या प्लावने जगत धन्या सतीरतन उठज पिला माने उठज है पत्र कुड़िया साधारणतः मुनि ऋषि मैंने पत्र कुड़िया करि तेणु तारी भितर वाल्मीकि आश्रम सीता बाहरी आसिले खाली एकुटिया आसिले वृद्धा तपस्विनी अनुकंपा आसिले एवं अन्य मुनि कुमारी मैंने आसिले समस्ते आसी अनुकंपा गणे तमसा धारे बहन कले गमन समस्ते जाई तमसा नईकी गले एवं सेठी तांकर गाधोइले सती की तमसा करे तमसा बोले से पहाड़ी नईटी सती सीता कोड़े धरी निजको बहुत गौरवान्वित मन कला घेनी स्नेह आलंगिला तरंग तार जो छुटिया छुटिया ढेउ से पहाड़ी ढेउ ढेउ से ढेउरे सती सीता जपरी आलिंगन कला कवि एक सुंदर प्रयोग करिसेंति घेनी स्नेह आलंगिला तरंग परे अमृत मधुर स्वरे भासिला परितोषरे एवं तमसा नदी कहूँ माँ मो जीवन आज धन्य हो जाए कारण मु गोटे नई एठी मत कहीं पचारती ना केवल ये आश्रमवासिनी मैंने से आसी मो जल को मो जल अवगाहन करते मु आज केड़े पवित्र हो गली अमृत मधुर स्वरे भासिला परितोषरे माँ गो मो मानसरे नथिला मु केबे आशा करि नथिली माँ मो मनरे केबे मु मध्य भाबी नथिली करिब अंके विहार राजलक्ष्मी हृदयार मोर अंक बोले कूल मो कूल राजलक्ष्मी सती सीता रामंकर मर्यादा पुरुषोत्तम रामंकर मनोहारिणी मोर सती सीता जनकनंदिनी सीता आसी मो कूल अवगाहन करेंगे ओ मो जल गाधेबे मुझे विश्वास करी नथिली सीता करी परिहार भोग पिपाशा भाग्यवती मते संसारे बोलिबे तोजको एका पर संसारे मु आज धन्य हो गली मोर जल आज पवित्र हो गला मु आज बोलिबे तो जोगु आज मु धन्य हो गली माँ मु आज धन्य हो गली तेणु पहाड़ी नदीटी
ନିଜର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ସୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେଇଛି। କାରଣ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସତୀ ସୀତା ଯିଏ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିଏ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନହାରିଣୀ, ସେ କ'ଣ ଆସିକରି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପାହାଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି କୁସୁମ ପରଶେ ପଟନିସ୍ତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ। ତେଣୁ କୁସୁମ କେହି କେବେ କଦଳୀ ପାଟୁକାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବେକରେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟିଏ ଗୁନ୍ଥା ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ବେକରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପାହାଡ଼ି ନଈଟିଏ ତମରି ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଏତିକି ତମ ପାଇଁ ରଖିଛି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତମ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାର ବା ତୁମର ସିଲାବସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଠି ରହିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା।